Transformasi digital mulai terasa di dunia pendidikan. Di SDN 02 atau 03 Leui Batu Bogor, kehadiran papan digital interaktif sukses mengubah suasana belajar jadi lebih hidup. Guru Acep Zainal Mutakin mengungkapkan, siswa kini jauh lebih antusias, aktif, bahkan tingkat kehadiran mencapai 100% sejak teknologi ini digunakan. Dari yang sebelumnya pasif, kini murid lebih semangat memahami materi lewat tampilan visual yang menarik. Tak hanya siswa, para guru juga merasakan kemudahan luar biasa. Materi pembelajaran kini cukup diakses secara digital tanpa perlu membawa banyak buku, bahkan bisa digunakan tanpa internet. Program ini menjadi bukti nyata pemerataan pendidikan hingga daerah, sekaligus membuka harapan baru. Akankah digitalisasi ini jadi kunci peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia? Ada yang berubah dari sikap anak-anak, kegembiraan, keseriaan ketika pembelajaran. Itu sangat berpengaruh, Mbak. Dan semenjak kehadiran papan interaktif hadir, absensi anak-anak, semuanya alhamdulillah setiap hari itu full, tidak ada yang absen sama sekali. Dengan adanya papan interaktif ini, saya harapkan anak-anak bisa termotivasi kembali untuk bisa mengejar cita-citanya, tentunya dengan pembelajaran papan interaktif ini, yang dulu kita membawa buku sekian banyak setiap hari ke sekolah. Tapi untuk saat ini kita cukup membuka file, file yang ada di papan interaktif tersebut. Rekan-rekan semua guru ingin sekali belajar dan termotivasi untuk menggunakan papan interaktif itu. Saya merasa senang sekali ketika mendapatkan bantuan papan interaktif seperti itu. Ternyata pemerintah pun memperhatikan sekolah seluruh Indonesia, Pak. Jadi tidak hanya di perkotaan saja. Kami pun dengan sekolah di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, mungkin bisa dibilang cukup jauh dari ibu kota. Alhamdulillah pada saat ini mendapatkan papan interaktif seperti itu. Jadi tidak hanya di perkotaan, kami pun bisa merasakan manfaat-manfaat dari program-program pemerintah. Dan tentunya saya pun memberikan pesan kepada siswa-siswa untuk selalu menjaga dan berhati-hati untuk selalu merawat papan interaktif ini yang diberikan negara kepada kita. And now that the Hormuz Strait situation is almost over, I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. Because they were absolutely useless when we needed them. But actually, we never needed them. They needed us. They need us. They need us so badly. You know, it's a little bit like if you're a politician. It's hard to believe I'm a politician, but after I won, people came up to me, "Sir, I'd like to make a major contribution to your campaign." And I said, "Listen, just so you understand, campaign contributions after I won don't count. Okay, they don't count. And NATO after we won, that doesn't count." Bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Melalui media sosial pribadinya, Truth Social, Trump baru saja menggelar perbincangan dengan Presiden Lebanon Yosef Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump menyebut Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata selama 10 hari. Gencatan senjata ini dimulai pukul 5 sore waktu Washington di Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak inisiatif perdamaian dan mengumumkan rencana untuk menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. Netanyahu mengklaim bahwa Israel berada di ambang penguasaan Bin Jbeil, salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan. אני מחזק את תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן.
במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינג' בל. בינג' בל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בינג' בל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, masih hidup tetapi luka berat. Thank you all for your time. I have a couple questions. I know you said a few weeks ago that Iran's supreme leader was wounded and disfigured. Do you have an update on whether he's even alive at this point? And then another question for you. Iranian embassy accounts are sharing an AI video of Jesus Christ kind of bloodily killing President Donald Trump. Does the Pentagon have a response to this, including the fact that this AI Jesus is casting Trump into hell? And then finally, for Admiral Cooper, could you speak to us about the morale of the American service members that you're seeing in the Middle East? I think Americans are really interested in what their experiences and testimonies are like. As far as the status of the individual you mentioned, I believe it's the same. Not a lot coming from him right now, understandably so, a lot of fear. Believed to be alive, wounded, and disfigured. Status remains the same. As far as a video like that, of course, that's disgusting and detached from reality. Iran says a lot of things in the propaganda space based on complete lies, and their actions have been lies. Oh, we don't target. We see missiles going into civilian facilities and hotels in the Gulf states. They say we only target military targets as you watch drones and missiles go into. So they are going to misrepresent, lie, spin in a multitude of ways which we are quite used to. Ultimately. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'a, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya, negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya, pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata.